ya zaidi kwa sababu ya Mungu kunitumia kufikisha ujumbe wake katika ulimwengu huu. Nataka nizungumzie mada ambayo inaitwa kukubali ukomavu. Ni jambo la maana zaidi na jambo la maana zaidi na zaidi tena katika hii dunia tunapokubali ukomavu. Nimekuwa nikifundisha kwamba Mungu aliita watu akasema kwamba hao watu amewafanya kukuwa ni wanafunzi, akawafundisha na baadaye walipohitimu akawatuma kama walimu, akawaambia nendeni duniani kote, fanyeni wengine wakae wafuasi wangu. Na kupitia kwa kufanya watu kwa wafuasi wa Mungu, kuna vitengo ambavyo watapitia ndani, wataanza kuwa wanafunzi, baadaye wakuwe walimu, na tena hao wafanye wengine kuwa wanafunzi, na hao tena waliokuwa wanafunzi wakuwe walimu. Itakuwa ni shughuli ya kuendelea hivyo katika ulimwengu huu. Sasa hii ni shughuli imekuwa shida sana katika dunia. Ukomavu imekuwa shida kubwa sana katika dunia. Kwa sababu gani? Unapata kwamba watu hawako tayari kukubali ukomavu. Inamaanisha kwamba mtu anapokuwa mtoto hakubali akomae. Na utapata changamoto ya kwanza ingine tena ni ya kwamba kuna mtu ambaye ni mtoto lakini tayari amejilazimisha ya kwamba amekomaa. Hiyo pia ni changamoto. So changamoto tulio nayo katika ukomavu ni ya kwamba wale ambao ni watoto wengine wanakataa kukubali kuwa watoto, wanajiita kwamba ni watu ambao wamekomaa. Wale ambao hawajakomaa wanajilazimisha ya kwamba wamekomaa. Na waliokomaa pia tena unapata kwamba wanafanya vitu kama wale ambao ni watoto. Ni changamoto yenye tuko nao katika maisha. Lakini leo nataka niongelee ukomavu katika vitengo fulani katika maisha. Nataka kuongelea ukomavu katika kanisa. Wakati Mungu amekuita, amekuokoa, amekufanya kuwa mwanafunzi, umepita kuwa mwanafunzi, umekuja, sasa umekuwa mwalimu, umekomaa. Sasa changamoto ambayo tuko nayo hapa ni moja. Wale ambao walikuwa wanafunzi, kulikuwa na walimu ambao walikuwa wanawaongoza. So walimu wanapoona hao watu wamekomaa, wamekuwa walimu, walimu wengine hawakubali wapewe nafasi ile ya kwamba hao pia ni walimu kama wao. Changamoto iko hapa upande wa walimu. Upande wa walimu tena kuna walimu wengine ambao hawafurahii wengine wanapokuja wakuwe walimu kama wao. Hiyo ni changamoto nyingine katika Injili. Changamoto nyingine, walimu wengine wanakuwa waasi. Wanafundisha mtu ya kwamba hii ndio njia ya kufuata, wanafika mahali wanakataa ile mafundisho. Sasa inakuwa ngumu kwa yule aliyefundishwa hata kuamini yale ambaye alifundishwa ili akaendelee kufundisha wengine. Hiyo pia imekuwa hapo upande wa walimu. Upande wa walimu kuna wengine ambao wanafundisha mtu na unapata kwamba yule mwenye amefundishwa ambao ni mwanafunzi anakuja, anakuwa na kibali, anakuwa na neema kubwa kuliko mwalimu wake. Sasa unapata kwamba huyu mwalimu hayuko tayari kufurahia, kukubali na kusema ya kwamba yote ni kazi ya Mungu inasonga mbele. Hapana, yuko tayari kupingana na kuonea yule mwanafunzi wivu mwenye amepewa neema kubwa kuliko yake. Hii ni changamoto pia yenye tumepata katika Injili. Upande wa walimu. Upande mwingine, upande wa walimu ya kwamba unapata walimu hawa wanapofanya kazi hii, wanafanya wachukue nafasi ya Mungu, wachukue nafasi ya kuabudiwa. Unapokuwa mwanafunzi chini yao, badala wajue ya kwamba sisi sote ni watumishi wa Mungu, lakini ni viwango tu, wengine wanataka wakufanye ukuwe Mungu katika maisha yako, wakuwe Mungu katika maisha yako, ili uwainamie, uwasujudie.
Hii ni shida ambayo tumekuwa nao katika Injili. Upande wa wanafunzi, unapata kwamba wanafunzi hawa hawako tayari kukubali ya kwamba ni wanafunzi. Wengine hata hawajahitimu, wanajilazimisha. Ndio nilikwambia jana, watajilazimisha kusema ya kwamba ni waalimu, na unapoambia kwamba hawajafika, watajilazimisha na kulazimisha mambo ya kwamba ni waalimu, waende wafungue mahali kanisa. Na unajua kwamba hawa ni bado ni watoto, hawa bado ni wachanga. Watakapoenda kufungua kanisa, hawatafungua kanisa kwa mwito wa Mungu, watafungua kwa bidii zao, watafungua kwa juhudi zao, watafungua hilo kanisa kwa mawazo yao, na ni kanisa ambalo litakuwa ni mkusanyiko la waasi, mkusanyiko la watu ambao hawataki kusikia sauti ya Mungu na kuikubali. Ukijiingiza pale, utakuwa umejiingiza mahali hatari. Heri hata ujiingize katika kikundi cha wachawi, heri ujiingize katika kikundi cha waganga, heri ujiingize katika kikundi cha magaidi, lakini usijiingize katika kikundi cha waasi wa Injili, wajeuri, magaidi wa Injili. Utakuwa umejiingiza mahali hatari katika maisha. Umesikia sasa? So wanafunzi wengine wanapoitwa kuwa ni wanafunzi, wanaona kwamba wamedharauliwa, wanaona kwamba sio jina mzuri. Sasa wanajilazimisha, wanalazimisha vitu katika maisha. Ndio umeona kwamba makanisa yamejaa katika hii dunia. Waliofungua haya makanisa wengi ni wanafunzi, hawakuwa walimu. Makanisa yaliyofungulia na walimu ni machache katika hii dunia, na kuhakikishia, kwa sababu wengi wako na tamaa waitwe walimu na hawajafika. Shida ambayo tuko nayo kwa wanafunzi wengine, hawataki kufundishwa, kwa sababu shida ambayo tuko nayo, unapata yule mwalimu ambaye anakufundisha, unamshinda masomo, unamshinda miaka, unamshinda mali. Sasa anapokuja kukufundisha, hauko tayari ukubali mafundisho ya Mungu, kwa sababu unaangalia masomo yenye uko nayo yako juu yake, unaangalia mali ambayo uko nayo iko juu yake, unaangalia umaarufu wako na vitu vingine, vigezo ambavyo dunia inaangalia. Ndio ukuwe mwalimu, unafaa ukuwe na hivi, ukuwe hivi na ukuwe hivi. So hizo vitu mwalimu anapokosa, mwanafunzi inakuwa ni ngumu kumsikiza. Ni ukweli tunaongelea hapa. Wanafunzi pia wamekuwa wajeuri, kwa sababu wanataka mwalimu ambaye anawafundisha akuwe ni mwalimu ambaye anawashinda umri, anawashinda masomo, anawashinda mali, ndio watamsikiliza. Lakini mwalimu ambaye wanamshinda miaka, wanamshinda pesa, wanamshinda masomo, ni ngumu. Wanamshinda umaarufu, imekuwa ngumu. Ni ujeuri wa wanafunzi hao watakuwa nao. Mimi nakwambia ukweli katika kanisa, na ni shida. Hatukubali pia matokeo ya ukomavu wale ambao ni waalimu. Kwa sababu gani? Hataki kukubali matokeo ya ukomavu. Ulifundisha mtu, ulipomfundisha ulikuwa na lengo akuwe mwalimu. Yule mtu anapokuwa mwalimu, hauko tayari kumruhusu afanye ualimu, hauko tayari kumruhusu ama kumwachilia, kama Mungu alimpanga ya kwamba huyu mtu atawachiliwa aende mahali kwingine afanye wengine wakuwe wanafunzi, baadaye wakomae wakuwe walimu kama yeye, na pia hao waende wafanye wengine hivyo, ili kazi ya Mungu iendelee. Hauko tayari. Haswa kama huyu mwanafunzi amekuwa mwanafunzi wa maana upande wa matoleo katika kanisa, huyo mwanafunzi akisema ya kwamba anatoka anaenda kanisa lingine, ama anaenda mahali lingine, ametumwa kufundisha wengine, inakuwa ni shida kwa wale watu walio katika hilo kanisa kuachilia huyo mtu, unless huyo mtu akuwa ameshajua, ako na uhakika na kazi ambayo Mungu alimuitia, na atatoka, wakubali wakatae, huyo ndio mtu ambaye ataenda vizuri. Lakini mtu ambaye anasema ya kwamba mimi nasikiza kila kitu cha baba wangu wa kiroho, kila kitu ambacho naambiwa na watumishi nafuata, bila kuangalia ni kitu gani ambacho naambiwa, yule mtu atakuwa ameshanaswa na huduma ambayo alipewa na Mungu hataweza kuifanya. Mimi nakwambia ukweli, kwa sababu hiyo ndio tatizo ambalo tumekuwa na walimu pia. Wakati mtu amekomana, Mungu alimpanga ya kwamba atatoka katikati yetu aende mahali ingine, akuwe msaada kwa watu wengine, tukuwe tayari kuruhusu huyu mtu kuondoka, na tumubariki na tumuachilie na wengine ambao wataenda kumuunga mkono anapoenda mahali pale, ili kazi ya Mungu ikaendelee.
Lakini wengine tumekuwa watu ambao hatuko tayari hapo mahali. Unafundisha mtu, hautaki akuwe mwalimu, unataka akuwe mwalimu, lakini akikuwa mwalimu hauko tayari ule mtu afanye ualimu. Unakuwa na chuki, unakuwa na wivu, unakuwa na masengenyo kwa huyo mtu, na wewe ndio ulimfundisha ukimtakia mema. Anapofika amehitimu, Mungu anaanza kumtendea yale mambo ambayo ulikuwa unamtakia, unageuka tena unaanza kupigana na yeye. Hii ndio shida walimu pia wamekuwa nayo katika Injili. Lakini mimi nataka nikuhakikishie ya kwamba mtu yote ambaye umeitwa na Mungu, juu ya kwamba haufai kufungwa na mtu yeyote. Enda na sauti ya Mungu, na sikwambia kwamba sasa uamuke na mawazo yako alafu ujidanganye kwa Roho Mtakatifu ya kwamba ndio Roho Mtakatifu amesema. Hapana, lazima uko chenye unafanya uko na uhakika nacho ya kwamba kimethibitishwa na Mungu. Ndio muona katika kanisa siku ya leo kumekuwa na vita vingi, kumekuwa na magombano na chuki, kumekuwa na wivu. Kwa sababu gani? Mtu anapokomaa hatuko tayari kumwachilia, na tulimuombea akomae afaulu. Tunafika mahali tunageuka ule mtu, hatumtakii mema, tunaanza kusema ule mtu amekuwa na kiburi, ule mtu asikizi wakubwa, ule mtu aheshimu sijui watu. Ni kwa sababu yule mtu amekomaa na Mungu ameshampanga aende mahali ingine, lakini sisi hatuko tayari ule mtu akuwe msaada kwa watu wengine. Tunataka tu ule mtu abaki kwetu. Hiyo sio Injili. Nilikuambia jana, mimi mtu yote ambaye anakuja kwa maisha yangu huwa simchukui ya kwamba huyo mtu ni alfa na omega. Huwa simchukui hata akikuja na msaada kiasi gani kwa maisha. Huwa simchukui ya kwamba akitoka kwa maisha yangu nitakufa, nimepungukiwa, nimeisha. Hapana. Wewe ukifika, Mungu alishakuleta, wakati wako ukifika wa kuondoka, wewe ondoka tu, mimi nitaendelea. Wewe ndio umeniacha, Mungu amekutuma uende mahali ingine, sio Mungu ameniacha. Mahali niko hapa niko na Mungu, ulinipata nikiwa na Mungu. Siwezi babaika ati kuna mtu ametoka kwa maisha yangu na ametumwa na Mungu mahali nione kama nimeisha. Hapana. Nataka tuambie watu ukweli, watumishi wa Mungu, tafadhali. Tunapofundisha mtu na mtu anapokomaa, tumupatie hiyo nafasi ili huyo mtu asonge mbele na kufanya kazi ambayo Mungu alimuita bila vikwazo na bila kumwekea vitu vya kumutishia ya kwamba akitoka kama hatujambariki, akitoka kama hatujamuombea, akitoka sijui kama hajaweza kusimama mbele ya kanisa na kusifu wale watu ambao walimfundisha, huyo mtu hatakuwa ametoka vizuri. Hapana. Wapendwa, mtu anafaa rudishie Mungu shukurani, na hata wale watu ambao Mungu alitumia sio shida, lakini tusikuje tukamwekea mawazo yetu na kubuni vitu ambavyo tunataka afanye ndio tuone kwamba ametoka vizuri. Hapana. Mradi yule mtu ametumwa, tukubali, tumuunge mkono, asonge mbele, na asiende hata peke yake. Tumupatie watu wawili ambao wataambatana naye, ama mtu mmoja ambaye ataambatana na huyu mtu kuhakikisha kwamba ule mtu anaenda kufanya ile kazi ambayo Mungu amemtuma. Na akifika pale, huyo mtu atakuwa mwalimu, alete wanafunzi katika Injili ambao watageuka wakuwe walimu kama yeye, na kupitia pale neno la Mungu litaendelea kuhubiriwa. Nimekuambia makanisa mengi yamefunguliwa na wanafunzi. Mimi nakwambia ukweli. Makanisa mengi ambayo yako na shida, hii mambo nasikia maadui wanakuroga. Watu wamefika mahali wanaomba lakini hawezi salimiana. Watu wamefika mahali wako na chuki na mwingine, mpaka pastor mwingine anataka pastor mwingine akufe. Pastor mwingine anaenda kwa kanisa kuchochea washirika wa pastor mwingine wakuja kwa kanisa yake. Hii ni kwamba haya makanisa hayakufunguliwa na Mungu, yalifunguliwa na wanafunzi, yalifunguliwa na watu walionekana kuwa wamekomaa kimumri, lakini walikuwa wachanga katika roho. Mimi nakwambia ukweli. So katika kanisa tuangalie na tukubali matokeo. Mwanafunzi ambao tumemfundisha anapokomaa, tukubali matokeo ya kukomaa. Mtu anapokomaa anajiondoa na kuenda kufanya vitu zingine mahali kwingine kwa watu wengine, anakuwa msaada pale. Tukubali muradi tu ametumwa. Muradi ametumwa na Mwenyezi Mungu aliyempatia hiyo kazi. Wewe ni nani uanze kumkataza? Wewe ni nani uanze kumfunga? Ati wewe ni bishop pale, wewe ni pastor, wewe ni mtume, sijui wewe ni baba yake ama mama yake wa kiroho. Hapana. Uachilie ule mtu aende kwa amani, na umuunge mkono, umuombee Mungu amtumie hata zaidi ya vile wewe alikutumia kumfundisha. Tufurahie Bwana wakati watu wanakomaa.
Pia sisi walimu tufurahie, na wanafunzi pia. Wakati Mungu ametumia ule mtu ukaenda viwango vingine, usione ya kwamba hata kama neema yako ni kubwa kuliko ya ule mtu, usifike mahali ukaona ya kwamba ule mtu sasa ameanguka, usifike mahali ukaona ule mtu ni bure kwa sababu sasa umefika viwango vingine vya juu. Hapana, kubaliana ya kwamba elewa mwito ambao Mungu ameweka ndani mwako na neema, kwa sababu wanafunzi wengine wanapofika wapate neema yao iko juu zaidi ya walimu, wanaanza kudharau waliowafundisha. Wanaona hao watu siku hizi wameanguka, hawako serious na Injili. Wengine wanaona ya kwamba hao watu ni bure. Wengine wanafika mahali wanaona wale watu ambao waliwaleta katika neno wakawafundisha, wale watu hata hawafai, wanaanza kupingana nao. Hii ndio shida tumepatana nayo katika Injili. Hata katika familia ni hivyo. Mzazi unapolea mtoto anapozaliwa unamlea akuwe siku moja pia mzazi. Inafika siku kwa boma yako, kama ulikuwa na mali, inabidi ugawa huyu mtoto amekomaa aende ajitegemee. Lakini inafika mahali wazazi pia hawako tayari kuachilia watoto. Unapata maybe huyu mtoto alikuwa wa msaada katika hiyo familia, so mzazi anafikiria kwamba huyu mtoto anapotoka katika hiyo familia hatapata ule msaada tena. Sasa unapata ya kwamba huyu mzazi anaanza hata kulani huyo mtoto, hayuko tayari kumpea sehemu yake ya urithi, aende yeye mwenyewe ajichunge. Huyu mzazi anakuwa mgumu. Wazazi tafadhali, ninawasihi kwa jina la Yesu, mtoto anapokomaa na amekomaa katika njia ambayo ni ya busara, mtoto amekuwa mzuri, sio kama ule mtoto mpotovu, mupatie mali yake, aende yeye mwenyewe ajichunge, atoka katika ile boma, asonge mbele, amekomaa. Yeye pia azae, afanye wengine kuwa watoto kama vile wewe umemfanya, baadaye wakuwe wazazi. Hiyo ndio kukuza jamii katika hii dunia. Lakini mzazi ambaye unaona ya kwamba mtoto wako akitoka katika maisha hata kusaidia, unaona kwamba kuna kitu unaenda kupotesha, hapo pia ni shida upande wa wazazi. Na hii ndio shida ambayo imetupata katika familia. Unapata kwamba mtoto ameoa lakini bado anasikiza wazazi katika ndoa yake kuliko mke na kuliko mume ambaye amemuoa. Hii ni shida. Uweze kuwa wewe umeshaoa, wewe ni mtu mzima, lakini mawaida yako ambao unatumia katika ndoa yako yanatokana na mama yako, yanatokana na babu yako na anti yako na anko yako, yanatokana na marafiki, yanatokana na majirani na watu wengine ambao wanaonekana kwamba ni washauri. Sio shida, lakini chenye unafaa ujue, vile ambao wanakushauri ni vinatokana na Mungu ama ni mawazo yao. Hiyo ndio shida ambayo tumepata katika hii dunia. Mimi nakwambia ukweli. So wazazi pia tukubali ya kwamba hao watoto wamekomaa, tuwaachilie waende wafanye vitu zao, kama vile sisi pia tuliwachiliwa na wazazi wetu. Itakuwa ni mzuri, na mtoto akienda mubariki, mtakie mema, faulu. Usione ya kwamba mtoto ule atakusaidia, akikosa kukusaidia Mungu yuko. Amtegemea mwanadamu amelaaniwa. Mimi pia niko na watoto, lakini hakuna siku nitategemea mtoto wangu kuliko Mungu. Hata mtoto wangu akuwe tajiri kiasi gani, siwezi nikafika mahali nianze kuabudu mtoto, hata kama alikuwa ananisaidia, nione kwamba akitoka kwa maisha yangu nitakufa. Hiyo sio sehemu yangu. Hapo nitakuwa mzazi ambao nimepotoka. Mzazi kamili anafaa afundishe watoto wajue kwamba hii ndio njia ya kimungu. Hata watakapomuacha mzazi yule ataendelea, kwa sababu Mungu yuko pamoja na yeye. Hii ndio shida ambayo tumepata katika Injili, hata katika familia. So wazazi hawako tayari kuachilia watoto wanapokomaa, na watoto pia wengine hawako tayari kutoka kwa wazazi, kwa sababu watoto wengine wamekaa kwa wazazi, hakuna kitu wanafanya. Kile mtoto amekomaa, lakini hakuna kitu ako tayari kufanya, kila kitu ni mzazi. So mtoto yule pia kumtoa tena kwa mzazi inakuwa ni ngumu, kwa sababu hayuko tayari aende ajisimamie, na tayari amefika, amefundishwa, amehitimu, lakini kwa sababu ya mambo fulani ya wazazi hayuko tayari kutoka. Mimi nakwambia ukweli, hii ndio shida tumekuwa nayo kwa familia. Sasa nataka nikwambie hivi, mzazi, achilia watoto wako na baraka, waachilie kwa amani, waachilie kwa furaha, waachilie ukiwabariki,
waende wafaulu na bado watakuwa msaada. Wakikataa haina shida, Mungu yuko atakutetea na Mungu ndiye atakulipia, sio wewe mwenyewe hata utake kujilipia, hapana. Na watoto pia, wakati Mungu ametusaidia kupitia kwa wazazi, tusisahau ya kwamba hatulikuja hapa kupitia kwa wazazi, ndio Mungu alitumia. Na Mungu anasema ya kwamba yule ambaye atamheshimu mzazi wake ataishi kwa muda mrefu. Unapata kwamba kuna watoto hata hawawezi kusaidia wazazi. Hiyo ndio shida. Mtoto ako na mali, hata mwingine hata kama hana mali, yale mapato ambayo unapata hayo tu, tumia hayo kusaidia wazazi. Usingoje upate nyingi, usingoje uende katika viwango ambavyo unataka uende ndio usaidie wazazi. Yale mapato ambayo unapata, kwa hayo mapato kila mtu akuwe mwaminifu. Mungu anasema ya kwamba ataweza kukubariki, na kupitia kwa zile baraka ambazo atakubariki, hivyo ndivyo utakavyotoa hata katika kanisa. Hivyo ndivyo kila mtu atakavyofanya hata kwa wazazi wake. Usibishane na ndugu zako, usibishane na dada zako, kwa sababu kila mtu ana vile Mungu alimpangia na hamtoshani. Usione dada yako ametumia mama yako shilingi 3,000, wewe uko na 500 umekosa kutuma, unaona hapana, dada yangu ameshatuma 3,000 imetosha. Ama ndugu yangu ametuma 10,000, mimi niko na hii 200 haiwezi kusaidia mama, itakuwa tu ni kama hakuna kitu nimetuma. So unaamua kukosa kutuma na kujificha kwa ndugu yako yule ambaye ametuma nyingi. Yule ndiye atakayebarikiwa, wewe utabaki hivyo siku zote ukilia. Nakwambia ukweli. Katika familia pia wazazi tukue na njia ya kuachilia watoto wanapokomaa. Na watoto pia tunapokomaa tuheshimu wazazi waliotulea. Tusifike mahali tumesoma kuwaliko, tuko na mali kuwaliko, na tunaona hao wazazi kuwa mavi, kwa sababu kama ni masomo tumewapita, kama ni mali tumewapita. So tena tunataka sisi kila kitu ambacho tunasema ndio amina. Hatuko tayari kusikiza wazazi vile wanatuambia, kwa sababu tunawasikiza na hawajasoma kutuliko. Tunawasikiza nini? Hii ndio shida pia tumepata katika familia zetu siku ya leo. Watu waliosoma, watu ambao ni matajiri, wamefika mahali wanadharau wale wazazi ambao Mungu aliwatumia kuwaleta katika hii dunia. Wale wazazi ambao wamekuwa wakilipa ile karo ili wasome wafike mahali wamefika. Sasa wanafika mahali ukienda nyumbani, mzazi haelewi Kiingereza ama haelewi Kiswahili vizuri, unaanza kumuongelesha kwa hiyo lugha, na unajua lugha ya nyumbani vizuri, lugha yako ya mama. Wapendwa, tunataka kunyorosha Injili na Injili itakuwa salama, na tunataka tufundishe watu ukweli. Na hivyo ndiyo imekuwa mpaka hata kwa serikali. Mtu anataka kutoka kuwa mzee wa nyumba 10, anataka atoke pale na aende kuwa rais. Haiwezekani. Kuna vitengo ambavyo utapitia, ukikomaa basi uko tayari hata wewe useme ya kwamba sasa niko tayari kugombea ama kuwania kuwa rais. Lakini huwezi toka kuwa liguru, huwezi toka kuwa mzee wa kijiji alafu nataka kutuambia kwamba wewe unataka kuwa rais. Kuna vitengo ambavyo haujapitia ambavyo vitaweza kututhibitishia kwamba uko tayari kusimamia nchi mzima. Kama kijiji imekushinda, kaunti imekushinda, sasa ndugu yangu, dada yangu, utaweza kusimamia nchi? Mungu alisema yule ambayo aliyepewa moja ikamshinda hakuweza kupewa ya 2 ama 3 ama 4. Alinyang'anywa akapewa ule ambaye alikuwa mwaminifu. Shida ambayo tuko nayo pia tuna kwa Injili ni hii. Mimi nakwambia kweli. Katika hii serikali za hii dunia unapata mtu hajafika kuania kiti fulani, lakini anang'ang'ania aingie hapo mahali. Lakini kwa sababu ako na pesa, na pesa ndio inazungumza katika hii dunia, wajinga, wapumbavu, watu ambao wamepotoka wataanza kusimama katika huyo mtu na kumpigia debe, na baadaye wataingiza mjinga kama huyo, kama wao wenyewe. Alafu baadaye mambo yasipoenda vizuri, wataanza kulaumu serikali, wataanza kulaumu dunia, wataanza kulaumu Mungu, na wao wenyewe ndio walikubali upumbavu kama huo. Wana wa Israeli walisema tunataka mfalme kama mataifa mengine. Mungu hakukuwa amekusudia au watu wakuwa na mfalme, lakini kwa sababu walitaka kufanana kama wengine, akawaambia mtapata mfalme atakayewatesa, atawanyanyasa. Wakasema ndio, tuko tayari. Wakati walianza kuteswa na kunyanyasa, wakaanza kulia. Wapendwa, komaa katika kila jambo,
Unapokomaa katika kila jambo na utembee katika mipango za Mungu, hakuna mtu atapingana na wewe. Mimi hata ukikuja sahii kwa maisha yangu katika Injili, Mungu anitumie kufundisha na ukuwe na neema kubwa ya uinjilisti, ya umitume, ya unabii, ya uchungaji hata kuniliko mimi, hakuna siku nitapingana na wewe. Ni furaha yangu kwa sababu chenye unafanya ni kwa sababu ya ufalme wa Mungu. So hakuna mahali popote nitakuonea wivu, hakuna mahali popote nitakuwa nataka ukufe, yani uangamie, ile neema ambayo iko juu yako ikaweze kutokomea. Hiyo sio mimi. Nitakuombea na kukutakia kila laheri, kwa sababu chenye unafanya ndicho chenye kinatakikana. Kazi ya Mungu isonge mbele. Hiyo ndio kitu ambacho mimi naweza nikakuambia. Wapendwa, katika jina la Yesu ninawasihi katika serikali, tafadhali tukomae. Wakati tunataka kugombea viti fulani, tuangalie tumefika katika hivyo viwango, na tunapofika pia wale ambao ni wazee tuondoke, tuachie wengine ambao wamekomaa. Tusikufie kwa viti, tusikufie kwa nafasi. Ondoka, wachia wengine wafanye hiyo kazi. Mimi tunashanganga mtu kwa kanisa, mtu ni pastor, umehubiri miaka nenda miaka rudi, mtu ameokoka ndiye amekona mwaka moja katika wokovu, badala umpatie nafasi ahubiri kwa kanisa, wewe hata ukae chini utulie uangalie vile kanisa linaendeshwa, wewe kila siku kila Jumapili unataka kukufia kwa madhabahu. Mimi kazi yangu ni kutrain watu. Mimi hata naweza kaa mwaka mmoja hata nisipohubiri kwa kanisa, kwa sababu mimi tayari hapa hivi ninahubiri. Kila mahali nikienda nikipata watu, kazi yangu ni kuwahubiria, iwe ni kwa gari, iwe ni kwa kazi. So mimi nahubiri masaa yote. Sasa huyu mtu mwenye ameokoka saa hii ndio tunafaa tukaweze kufundisha yeye, akapate ujasiri, akaendelee kuhubiri Injili. Tumupange hata kama ni kwa ibada, ule mtu akapate nafasi ya ukomavu. Lakini sisi ambao tumekomaa ndio tunataka tuhubiri mchana, tuhubiri asubuhi, tuhubiri jioni, tuhubiri usiku. Pastor amehubiri mara 2 mara 3 Sunday moja, na kuna wahubiri wamejaa pale. Hakuna shida. Kuna shida huyu mchungaji ako nayo. Siwezi kuhubiri mara 10, mara 2, mara 3, na kuna watu pale ambao nataka wakomae katika Injili. Hapo nitakuwa sikuzi watu, nitakuwa naua watu. Wachungaji, watumishi wa Mungu, ninawasihi tu, tafadhali tupeane nafasi kwa wanafunzi wakomae, wakuwe kama sisi, kwa sababu hao ndio kizazi ambacho kinakuja, na ndio kizazi ambacho kinalea kizazi ambacho kinakuja. Wanafaa wapewe nafasi, kwa sababu sisi tayari kama ni kuhubiri, tumehubiri mikesha, tumehubiri kwa ushirika, tumehubiri katika mikutano zote za Injili. So saa hii mpaka mahali umefikia, haufai kuwa na tamaa. Sisemi ya kwamba usihubiri, lakini kama kuna wanafunzi wengi katika kanisa lako, weka hao watu mbele. Hiyo ndio shule ya Injili inatakikana. Sijaiona kwa shule walimu wamekuwa wengi kuliko wanafunzi. Kwa nini? Wanafunzi wanakuwa wengi kwa sababu hao wanafunzi ndio wanaenda kufanya wengine wakuwe wanafunzi na baadaye wakuwe walimu. Yesu mwenyewe akasema, ombeni, mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Tumeomba watendakazi, Mungu atume, lakini bado hatuko tayari wafanye ile kazi ambayo tuliomba wakuje wafanye. Tuko tayari kukufia pale. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, tafadhali peana nafasi kwa wale ambao ni wanafunzi, wakakomae katika Injili, neno la Mungu likaendelee kuhubiriwa. Hivyo hata kwa serikali, ukizeeka, ukifika mahali ya kwamba uongozi huu kuna wengine wanaweza fanya ambao wako na nguvu, wawachie nafasi wafanye. Usikufie kwa kiti. Usitaki tu kila siku kuwa wewe. Hata kwa kanisa kila siku ni wewe, hapana. Hata kwa kazi, wapendwa, usikufie kwa kazi. Wachie hata vijana, wachie wengine watoto ambao wanakuja wafanye kazi. Ukishafundishwa, ukishahitimu, acha kuwa na kiu sana ya kutaka kuendelea kuwa na kazi. Wachia vijana pia wafanye kazi. Wapendwa, sijui nitafundisha nini ndio watu waelewe, lakini wale ambao mnapata hii mafundisho najua ya kwamba mnayapata vizuri. So mimi ninakwambia kwamba tafadhali, hata katika kazi, wewe ambaye ni manager, wewe ambaye ni mkurugenzi pale, wewe ambaye ni nyapara, jua kwamba kuna wakati wale ambao wako nyuma yako watakuja wachukue hiyo nafasi. Usianze kuwapiga vita. Usiona kwamba ni kama wanakuja kugeuza. Waacha wafanye kazi. Muradi tu wamekuja
kwa mpango ya Mungu, na mradi wamekomaa na Mungu amethibitisha, usipingane na mtu. Hata kama atafanya kazi kuliko vile ulifanya, furahia mradi anafanya kazi kulingana na mwongozo wa Mungu. Uko na shida gani? Mimi mradi tu mtu anafanya kitu kwa mwongozo wa Mungu, afanye zaidi kuniliko, afanye zaidi kuliko watu wote katika kanisa, ni furaha yangu, kwa sababu chenye anafanya ni kupeleka ufalme wa Mungu katika hatua nyingine. Anapeleka ufalme wa Mungu mbele, si hata anaua ufalme wa Mungu. So, mtu akipewa neema kukuliko wewe mchungaji ambao umekuwa mwalimu huyo mtu, usimuonee wivu. Kubali matokeo na uache ule mtu aendelee na hiyo kazi vyema, na usianze kumpiga vita na kutafuta mbinu ya vile ule mtu ataanguka, ikawa ushuhuda kwako wa kufurahia ya kwamba huyu mtu alikuwa anajipendekeza. Hata katika vikundi, wale watu ambao ni viongozi katika vikundi, mjue ya kwamba kuna siku inafika vile vio ambao mko navyo, kuna watu ambao watakuja wachanga wachukue zile vio. Kubali, wacha kukufia kwa vyeo. Na mimi huwa nafurahia kuona mwanafunzi anapowekwa mbele. Mimi mahali ambapo ninaabudu, wanafunzi wanawekwa mbele, kwa sababu hao ndio watu ambao tunahitaji wakajue, wakakomae. Sisi tumeshakomaa. Sasa tunahitaji hawa pia wakakomae, wakuwe walimu kama sisi, watoke waende wafanye wengine kama vile walikuwa wanafunzi, na baadaye pia wahitimu wakuwe walimu kama hao. Hiyo ndio kupeleka neno la Mungu mbele, sio kukwamia kwa watu. Hapana bwana. Unapata mtu amefungua kazi, amekuja amefundisha watu wamekomaa, wakati Mungu amesema hao watu ambao wamekomaa watoke waende wakuwe msaada kwa watu wengine. Yule mtu hayuko tayari kuwaachilia. Wakitaka kuenda, mara laana iko juu ya wale watu, mara yule mtu amewachukia, mara amekuja na maneno mengi. Ni kwa sababu huyo mtu bado hajakomaa. Na wale ambao wanatoka, mradi tu wanatoka kwa mpangilio wa Mungu, waachilie waende. Lakini pia wakikataa, wakikulazimisha kama mtoto mpotovu, pia waachilie, haina shida. Kama hawajakomaa na wanaona kwamba wamekomaa, so waachilie waende. Kuna mali wao unaenda hasara, waachilia. Hakuna hasara mahali penye utaenda. Mungu atajua kazi ambayo umefanya kwa hao watu. Huo ndio ukweli. Hata sisi watu ambao ni mabosi, wakati mtu tumemfundisha kitu ameelewa na Mungu ameshampanga mali nyingine, tayari tumuachilia aende. Muradi ameenda kwa njia ambayo nilikwambia. Alipokuja alikuja kama ameinama akipiga magoti. Akitoka pia atoke kama ameinama akiwa amepiga magoti. Umubariki, umupatie hata watu wengine waende wamsaidie kufanya hiyo kazi. Huo ndio ukweli, wapendwa. Lakini tukianza kutrain watu wafike mahali Mungu amewapanga, na tunataka wale watu wakufie kwa mikono yetu, wale watu wabaki pale, hapana, hapa itakuwa mzuri. Na haimaanishi ya kwamba kila mtu ambaye anakuja kutrainiwa atatoka. Kuna wale ambao Mungu atakusudia watoke, wafungue, kama ni makanisa, kama ilikuwa ni kanisa, kama ni kwa familia. Kuna wale ambao Mungu atakusudia watoke, hata wengine waende mahali pengine, wajenge, wanunue mashamba, wakuwe msaada kwa watu wengine. Na kuna wale ambao watabaki hata katika kazi. Kuna wale ambao Mungu atakusudia wabaki pale, hata wanaweza kufia pale, muradi tu wako kwa Mungu, na wataendelea kupata kila kitu ambacho Mungu anapeana kupitia pale. Na kuna wengine ambao Mungu atakusudia watoke, lakini sio ya kwamba kila mtu atatoka. Shida ambayo tuko nayo siku ya leo, kila mtu akifundishwa hataki kujua ya kwamba Mungu amempangia nini. Kuna wale watu ambao watafundishwa wabaki mahali walifundishiwa, na waendelee kukuwa walimu pale, na wakuwe msaada kwa watu wengine wakiwa pale. Lakini shida ambayo tuko nayo, wengi ambao wanafundishwa wakiwa na lengo, wacha pia mimi nitoke niende nifungue yangu. Hapana, hatufundishi watu wa kanisa watoke kila mtu aende afungue kanisa. Tunawafundisha wakuwe walimu wa kudumu pale kwa ile kanisa, kama Mungu alikusudia wakuwe msaada kwa ile kanisa. Hata kwa kazi ni hivyo, hata kwa familia ni hivyo, hata kwa serikali ni hivyo. Wakati umefundishwa kwa serikali, hatukufundishi uende sasa ugeuze serikali. Hatukufundishi uende sasa ufungue serikali nyingine yako, ukuwa na chama chako. Hakuna haja. Kama Mungu hakukusudia, kama Mungu alikusudia ni sawa, lakini kama Mungu hakukusudia, baki hata kwa ile chama mpaka miaka zote, nenda rudi, wewe mradi unaendelea kuongoza. Uko na shida gani? Kama Mungu amekusudia unaongoza pale, kila kitu unapata pale, uko na shida gani? Shida yenye tuko nayo ni kila mtu anataka kuwa bosi, kila mtu anataka kuwa rais.
Lakini chenye kinanifurahisha ni kimoja, katika nchi rais ni mmoja, lakini kwa kanisa kila mtu anataka afungue kanisa lake. Kwa nini katika hii nchi hatuwezi kuwa na marais wawili? Wewe umejaijiuliza? Katika hii nchi sasa ukitaka kuwa rais, anataka kugeuza hii serikali, unauawa, unashikwa, unaweka kwa jela ama utauawa. Hiyo unajua. Lakini kwa kanisa mtu ako pale anataka atoka hapa aende afungue kanisa lingine. Sisi chenye kinanishangaza, Mungu hajakusudia. Yule Mungu ambao unaenda kuomba pale na ule ambao umewacha hapa ni tofauti. Uone hapa mahali kuna shida. Hii kazi ambayo Mungu amekupatia wakati ulikuja kama umeinama. Hii kazi ambayo unaenda kuwacha hapa na ambao Mungu hajakusudia ndio ufungue yako pale ni tofauti na hii ambayo umewacha ama ni ile. Wapendwa, sisi wote katika hii dunia tutakuwa na magari. Na sisi wote tutajenga manyumba makubwa tukae ndani na tukue na ndege? Hapana. Tunaenda na vile Mungu alitupangia katika ukomavu. Tukomae katika mipango za Mungu. Tuelewe, tusilazimishe vitu. Lakini siku ya leo watu wengi wanafanya vitu wakishajua waende wafungue zao. Ndio unaona kwamba kuna vitu mingi ambavyo vinafanyika katika hii dunia vichafu, vitu viofu. Mtu alikuwa anafanya mahali kazi, alienda hapo mahali akipiga magoti akiinama, ameshajua hiyo kazi, anatoka hapo kwa hiyo kazi, duka ndio hii, anafungua yake hapa kando na ya yule mwenye alikuwa amemuita hapo kama mwalimu akampatia hiyo kazi. Na si kwamba tu mtu amembariki, hapana, ametoka na anapotoka anaambia wale watu ambao wamekuwa wakinunua pale kwa hiyo duka wenye wanamjua, sasa pia mimi nimefungua yangu hapa, mkikuja mnitafute kwa hii. Hapana, wapenda, hapo tunapotea. Hiyo sio kazi ya Mungu. Hakuendi hivyo. Hatukatai wewe kufungua pale, lakini Mungu amekusudia hivyo. Na umeenda na nia gani? Wakati umeenda ukiwa umebeba mawazo gani? Lengo lako ni lipi? Unafanya kwa utukufu gani? Hiyo ndio vitu tunaangalia. Sasa unafanya ukifaulu? Hapana. Umeenda kwa nia gani? Unafanya utukufu unaonekana wapi wa Mungu? Hata watu wengine kama kweli wameokoka, wakiona hiyo ndio njia siku ya leo yenye inatumika katika kila mahali, iwe ni kwa kazi, iwe ni kwa familia, iwe ni kwa serikali, kila mtu ako katika lengo akuwe kiongozi. Wapendwa, sisi wote hatuwezi kuwa rais katika nchi moja. Kila mtu anangojea wakati wake. Ukitaka kuwa rais utangoja baada ya miaka 5 ndio ukuje. Ukifaulu utaingia, ukishindwa utawekwa kando, mwenye amefaulu ataendelea. Tukue watu wa kuelewa, nchi moja haiwezi kuongozwa na marais wawili ama watatu ama wanne. So nataka kuachia pale nikikufundisha kwamba tafadhali tukubali ukomavu, lakini tena ukomavu ule ukaambatane na mipango za Mungu. Tusiingize ukomavu na mawazo yetu na tukajidanganya tukaanguka, alafu baadaye tukaanza kusema hapana, tumerogwa. Hapana. Hakuna mwanadamu akona uwezo wa kuroga mwanadamu mwenzake. Hakuna. Mchawi wa kwanza wa maisha ya mtu ni yeye mwenyewe, kwa kukataa kukubali mipango za Mungu katika maisha yake na kutaka kuenda na mawazo yake. Hapo ndio huyo mtu ataangukia. Wale ambao mmepata ujumbe kwa siku ya leo, ninawaachia neno moja. Tafadhali kwa jina la Yesu na kwa upendo wako, tukubali kukomaa, na hiyo kiwango cha ukomavu kinapokuja katika maisha, tukubali mipango za ukomavu. Kama Mungu alikusudia ya kwamba huyu mtu tutakuwa na yeye siku zote za maisha ni sawa, na kama Mungu alikusudia tutakuwa na yeye kwa muda fulani, atakapohitimu atamtoa katikati yetu ampeleke kwingine, tukubaliane nayo. Na wewe pia unapokomaa ujue hivi, Mungu alikupangia nini? Mungu alisema kwamba utakapokoma utabaki tu pale ukiendelea kumtumikia, ama atakutoa kupeleka kwingine. Tafakari hayo maneno ambayo nimekufundisha ukaelewe. Lakini ukilazimisha, mpendwa, utapitia mambo ambayo utafika siku hata utataka kulaani waganga na wachawi, na wewe mwenyewe ndio huyo mganga na ndio huyo mchawi. Ujumbe huu unarekodiwa na unaweka katika channel ya YouTube. Channel ya YouTube imeandikishwa katika jina la Believe and Obey the Only True God. Katika channel ya TikTok ni Believe and Obey Jesus Only. Katika hapa Facebook ni Believe Obey. Mungu awatende mema na injili itaendelea. Asante.